салому дуруд бинандагони гиромӣ ҳаводорони синаму теҷӣ ва барномаи сар як толачой бо шумо ҳастам Юсуфи Гелрезӣ. Барномаи имрӯзаи мо ҳастанд меҳмони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд Насими Сайзод. Шуморо хайрамақдам мегӯем. Сараввал чӣ гуфтанӣ ҳастед? ташаккури зиёд. аввалан хеле миннатдор ҳастам ки шумо моро ба ин барнома даъват кардед. баъд мехостам дар бораи соли нав аст тамоми мухлисонамро ва тамоми мардуми шарифи Тоҷикистонро бо ин соли нави милодӣ табрик мегӯям. бигзор ки соли 2022 як соле шавад ки дар хонаи ҳамаи мардуми тоҷик тӯю хурсандӣ ва файзу баракат бошад. мо ҳунармандо дар хизмати ҳамаи шумо бошем мухлисони азиз. ташаккури зиёд. беҳтарин таманниёт дар соли 2022 барои мухлисон тӯи тамошо зиёд шавад, то ин ки ҳофизо дам нагиранд, ҳар рӯз дар тӯй бошанд. бале акай Насим, дар соли 21 барои мухлисон чӣ навигариё кардӣ? мусигап дар соли 2021 хеле навигариё кардем. як суруд, як клип кардем бо ҳамроҳии бародар Акмал Ҷумаев. хай кира мухлисо чун ба оша метан, хай ба фикр мекунем ки гузашта дар бораи чӣ суруд? суруди фейсбукира намегирам, имогира намегирам. гап чапо бисёр шидан ки чӣ ба фейсбуки имоги. ҳамин саволам ман ҳам мехостам шуморо битум ҳамчун аз нигоҳи мухлис ки чаро имогира намегири, фейсбукира, магар онҳо баданд? не, албатта ин барои бадӣ нест. мақсади суруд ака дар чӣ хотир буд ки ана бисёри зангироро мегӯянд ки зан намегирӣ, мегӯянд ки ев духта имо бозай, фейсбук дора, имо дора. мақсад ки саргузашти ҳамин мардума мо ҳунармандо мехонем. дар мо ягон мақсад чӣ надорад, ҳадафи махсус надорад. ҳадафи махсус надорад. мақсади мо ҳамин дархост мешавад. мисоли ҳамин зангиро мегӯянд ки фалонира метемад, мегӯяд ки акаманро намегирам, и дар имо дора ва телефон дора ва хеле ҳамин гира гирифтем. мо мақсади кардем намин суруд пешниҳод кардем барои мардум ки мақсад мардум имо фейсбукро камтарак бидуроянд. чаро мо имрӯз пеш нарем ба ҳамқадами замона бошем ва дар тараққиёти интернет мо тараққӣ накунем? бале, албатта дар кор аст. дар ҷое ки дар кор аст ба манфиати мардум, ба ҷое ки дар кор аст ки мақсад рои рост бошад. суруде ки дар 2022 мешава, масалан ютубгира намегирен ё ки вайбер будагиша намегирен, чӣ ном дорад? уҷа суруд рости гап Гулрезҷон дар бораи ҳамин фейсбуки имогира намегирем, фейсбукира намегирем. баъд ахир ҳамиамҷа мегӯем ки фархорира мегирем. баъд дар уҷа комментиро навиштанд ки и ҳами ҳаҷобоча ям маълачагаи дора, чӣ бои қаҷора намегира, фархора мегира. боз дар уҷа акай қизиқиш ҳамин буд ки дар комментира як кас навишта бо ака хеле хандидум да. гуфтааст ки акай Насим ҳамун ака тира ҳамун фархори худат гирифта, дигар ҷо намегирифта серавно. дар комментира ҳар гуна менависанд. мо ака бо ҳам мухлисо зиндаем. ака чизе ки ҳаст ҳамун бо хилид наган кам бо чӣ намешайда. мақсад санъаткор кам буди як нагар мо намефаҳмем. хоб барои чӣ махсус фархора интихоб кардӣ? ба хотире ки худат ай ҳамунҷа ё ин ки дар қофия то'г'ри омад? албатта вақте ки ҳар касе ки ҳам зодаи фархорим, ака яъне ки зодаи ҳам тоҷикистони азизем, мақсад ки дар фархор ака мақсад зодаи мо ҳам фархор ки ҳаст, ака номи фархора гирифтем. хостем ки номи фархора бигирем ки ҳайч хеле бисёр мегӯянд ки ҳамин қасруд мехонӣ, фархора номша намегирӣ. мақсад хостем ки ҳамин суруди ҳамира баромо бурда ба фархор расонем. беҳтарин бурдем расондем. чӣ вақт дар Тоҷикистон суруди сериала мода кардӣ? зиндаги якан, зиндаги ду, зиндаги се, масалан чор. ҳамин чизо дар Тоҷикистон набуд ба хиёл мекунам. не албатта набуд. ин вақте ки ма кардам ба силсила филмш ном кардам. рости гап зиндаги як, зиндаги ду қисми. саргузашти кӣ буд? моҷаро дар бораи кӣ буд? ин моҷаро не, албатта дар худам ин вобастагӣ надошт. албатта ин барои ҳамин мухлисо буд. ин дар бораи мухлисо буд. бисёр дархост кардан. саргузашти як шахсият буд. бисёр дархост кард. ҳамин чиза вақти мо бировардем хай дар мардум маъқул шид. дигар мегуфтанд ки қисми душ кавимра, сеш кавимра. ҳамира мисол ай таҷрибаи шумо
بسیار خوب. برنامه ما تماشاگران گرامی علاقمند است به فیلم. مقصد که شخصانی که در فیلم ذوق دارند، شخصانی که عاید فیلم معلومات دارند، فیلم دوست می‌دارند، همین است. و نسیم سیدزاده یکی از هنرمندایی هست که در فیلم آفرید، در فیلم سیونکای فیلم اشتراک میکنند و این چنین دوستی دارم با اکتورها هنرمندایی که در فیلم بازی میکنن. فیلم شما بازی کردین، این مشکل زندگی بود. از کجا تو فیلم اومدین؟ کی شما رو دعوت کرد؟ چرا دعوت کرد؟ راستیگه با اکمل جمعیف برادر خیلی نزدیک ما است. چند سال است که با اکمل جمعیف همکاری داریم. وقتی که من پیش اکمل جمعیف من گفت که در ثبت یک فیلم هستم، بعد گفت که هم یک جوش من رولای همینجا اگر باشم اصد انا جیلانیت باشم اصد همینجا برآمد. من گفتم البته چرا؟ گفت که چه خیلی عودش بچه. گفتم ما هم یک فاکولته اکتوری خوندگیم و خیر رفتیم بعد هم فیلم در بازی کردیم. همون نقشه که میدک بوده خیر که جامو کدنده همونجا برآمد کردیم. بعضی از مخلصان میگن که نسیم سیدزاده در بعد در سال ایجادیاتش ترانه خونیش در بین یک کمی فاصله گذاشت، مثلا که گم شد. چی سبب شد که مثلا چشم پدید شد؟ ولی خیلی سخنی خوب دادید گلریز جان. در این مدت البته هر یک شخصیت پرابلم‌های زندگی میشود، مثلا از صحنه دور میشود. این پرابلم‌های زندگی کم کوستگی زندگی میشود. میتونه که یک سبب شب دیتال نه که چی مثلا کدام مشکلی وادار کرد که ترا صحنه کشید بیرون؟ البته راستی گپ مشکلی همین بود که کم ترک بیمار شدم. یا مدتی بیمار شدیم، با بعد بیماری خیبت با راستی گپ همین مسئله همین استرویکوی خونه دا کم ترک برم بودیم دیگه. همین کارو کم ترک همین صنعت دور کرد. شما خودتون شپکلوکاش خاطر دارین که ما همه هنر داریم، همه کارا میکنیم، ادس میام هنر داریم. غیر از این که در صنعت مردم خوشحال میکنیم، تقریبا با درخونه تبدیلی انگر ای بچه بایا مرچیل هنر کم آیا بچه. بله بهترین. نسیم سیدزاده در سرودهای سال 2022 نصیب باشه. چی نقشه داره؟ کلیپ ها چی هستن؟ فیلم ها هستن؟ کدوم نقشه داره؟ توی که مخلص ما منتظر شد تو این ببیند نسیم سیدزاده، منتظر باشه که کی کلیپ یا اینکه کینوش میبره در ان شاء الله. خدا خواهد در همین سال 2022 که ما نزدیکی پیشواز میگیریم، خدا خواهد اگر ساق سلامت باشیم ان شاء الله. نیتو خیلی بسیار مخلصای بنهایت عزیزی من یک چند مدت دور بودم، البته من باز در این سال 2022 با شما هستم و کوشش میکنم که با دل شما رو به دست بیارم. ترک نسازید، ما همین جاییم ان شاء الله. سرودای نو به نو پیشکش شما میگردیم. گلیز جون برادر ما خیلی ما گلیز جون خطی همکاری داریم ان شاء الله که با جمع دست جمعونه سر یک پیاله چای شما صحبتی چیلا میکنیم، همکاری را. تشکر زیاد بینندگان گرامی. این بود برنامه سر یک پیاله چای. با شما بودم من یوسف گلریزی و مهمان امروزه برنامه ما آقای نسیم سیدزاده بودن. بسیار سرونده خوب و دوست رفیق ما هستند. خیر مقدم میگویم شما را و تمنیات شما برای مخلصان و خیر خوش میگویم. تشکر زیاد. ما با شما هستیم مخلصان عزیز. سال 2022 به همه شما مبارک باشد. سلامت باشید. خیر. خداحافظ.